And if anyone thinks here, again, that the European Union or Europe as a whole can defend itself without the US, keep on dreaming. Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte memperingatkan Eropa agar tidak berilusi mampu mempertahankan diri tanpa dukungan Amerika Serikat. Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran renggangnya hubungan transatlantik akibat kebijakan Presiden AS Donald Trump. Rutte menegaskan ketergantungan Eropa pada AS dalam bidang pertahanan masih tak tergantikan. Hal ini Rutte sampaikan di hadapan anggota Parlemen Eropa di Brussels, Senin 26 Januari 2026. Ia pun menegaskan bahwa NATO dan AS saling membutuhkan. And if anyone thinks here, again, that the European Union or Europe as a whole can defend itself without the US, keep on dreaming. You can't. We can't. We need each other. And why do we need each other? I tell you. First of all, because also the US needs NATO. And the US is not only in NATO to prevent a mistake after the First World War, not to re-engage with Europe. And then again, the long arm of history reaching out to the US again in the Second World War, as Churchill famously said in his speech in 1941 in the US Congress. They are also in NATO because for the US to stay safe, and by the way, Arctic region is evidence here, they need a secure Arctic, they need a secure Euro-Atlantic, and they also need to secure Europe. So the US has every interest in NATO as much as Canada and the European NATO allies. Sebelumnya, Trump sempat melontarkan pernyataan kontroversial terkait Greenland, wilayah otonom Denmark. Dalam pidatonya di Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, Trump menarik kembali ancaman untuk mengambil alih Greenland. Namun, ia tetap meremehkan Eropa dengan menyiratkan bahwa kawasan itu tidak akan bertahan tanpa Washington. Selain itu, Trump juga sempat mengancam akan menjatuhkan tarif tambahan terhadap negara-negara Eropa yang menentang ambisinya atas Greenland sebelum akhirnya mengurungkan ancaman tersebut. Rutte, yang dikenal memiliki hubungan dekat dengan Trump, menyatakan dukungannya terhadap visi strategis Washington di kawasan Arktik, termasuk penguatan pertahanan Greenland, sembari menegaskan bahwa NATO berupaya menjaga stabilitas dan mencegah eskalasi. Kedekatan Rutte dengan Trump memicu kekhawatiran di Eropa, terutama di Denmark dan Greenland. Rutte pun membantah adanya negosiasi di balik layar terkait masa depan Greenland, seraya menegaskan bahwa keputusan sepenuhnya berada di tangan Denmark. Meski demikian, Rutte tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai klaim Trump soal kesepakatan kerangka kerja terkait Greenland. Ia hanya menyebutkan ke depan akan ada 2 jalur pembahasan, salah satunya berupa dialog antar sekutu NATO mengenai penguatan pertahanan Arktik yang mencakup Greenland, wilayah strategis yang sebagian besar berada di dalam lingkar Arktik.